ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोध इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः याध इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यादवदयानो रुद्रमृदया यादे रुद्रशिवा धनुरघोरा भावकाशिनी तया नस्तनुभाषन्दमया गिरिजन्धाभिजागशीः यामिषं गिरिजन्धहस्ते विपश्यस्तवे शिवां गिरिददां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा ध्वा गिरिजाच्च वदामसि यदा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असद् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषग् ऐगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्थाम्रो अरुण उद बभ्रु सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिदा सहस्रशो वैशागुं एदईमहे असौ यावसर्वदिनीरग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृदयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अतो ये अस्य सद्वानोऽहं देव्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्तमुभयोराग्नियोज्याम् याश्च देहस्त इषवः परादा भगवो बभा अवदद्यदनुस्त्वगुं सहस्राक्षजदेशुरे ऋषिरशल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विज्यं धनुः कवर्दिनो विजल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निशं गदिः या देहेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वदस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिदे धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वदः अतो य इषुदिष्टवारे अस्मन्निदेहिदम्
नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिगाग्निघालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनानेदिजां जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः। सस्विञ्जराय द्विषेमदेवतीनां पदये नमो नमो बभ्लुजाय विव्याधिनेनानां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानां पदये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगदां पदये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः। सूदाय हन्याय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्द्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्दये वारिवस्कृतायोषधीनां पदये नमो नमः। उच्चैकोशाय ग्रन्थयदे बद्धीनां पदये नमो नमः। कृत्स्नवीदाय दावदे सद्वनां पदये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमः। ककुवाय निषङ्गिने सेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्जदे परिवञ्जदे स्थायूनां पदये नमो नमो निचेरवे परिचराय अरण्यानां पदये नमो नमः। श्रीगाविभ्यो जिगागुंदद्भ्यो मुष्णदां पदये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रगन्धानां पदये नमो नमः। उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्जानां पदये नमो नमः। इषुमद्योदन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः। आदन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः। आयच्छद्यो वृषजद्यश्च वो नमो नमो यद्यो विद्यद्यश्च वो नमो नमः। आसीनेभ्यश्च शयानेभ्यश्च वो नमो नमः। स्वपद्यो जागृद्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्यो दावद्यश्च वो नमो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो। अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नम आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः। उगनाभ्यस्तृगं हदिभ्यश्च वो नमो नमो। गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो। व्रादेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो नमो नमो। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो। महद्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो। रतिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो। रथेभ्यो
रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः शङ्खहीतर्भ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथधारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्यो धन्वकृद्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः प्रभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिगन्धाय च नमः कवर्दिने च युक्तगेजाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिजाय च शिबिविष्टाय च नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेजाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः सोदस्याय च द्विभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरजाय च नमो मध्यमाय च वगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः लोक्याय च वदान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आजुषेणाय चाजुरदाय च नमः शूराय जावविन्धते च नमो वर्मिणे च वरोदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः स्तुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृजाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे च वेचायुरिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः कृत्याय च वद्याय च नमः काद्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्दाय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च दप्याय च नमो वाद्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो
हन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः ईद्याय च गुल्याय च नमः वार्याय च वार्याय च नमः प्रदरनाय चोदरनाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः चष्म्याय च विन्याय च नमः श्रीगद्याय च प्रवाह्याय च नमः ईरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंजिलाय च शयनाय च नमः कवर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्व्याय च गेह्याय च नमः काद्याय च गह्वरेस्ताय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्याय च शून्याय च नमः पन्याय च पन्नशद्याय च नमो भगुरमानाय च विघ्नदे च नमः आगिरदे च ब्रक्किरदे च नमो किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणगेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हदेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रावे अन्नसस्वदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चन ममद या ते रुद्रशिवा धनो शिवा विश्वः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयानो मृदजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने शयद्वीराय प्रवरामये मदिं यदा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् निदानो रुद्रोदनो मयस्कृतिक् शयद्वीराय नमसा विधीमदे यच्चं च योश्च मनुराय जे विदातदस्यामतवरुद्ध प्रणीदोः मानो महान्दमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्दमुदमान उक्षिदम् मानो बलिः पितरं मोदमादरं प्रियमानस्तनुवो रुद्धरीरिषः मानस्तोकेदनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्धवामिदो बलिर्हविष्मन्धो नमसा विधीमदे आराधे गोग्न उदुपूरुषग्ने क्षयद्वीराय त्वं नमस्मेरे अस्तु रक्षा च नो अधिजदेव ब्रूयराजनः शर्म यच्छत् विबर्हाः स्तुहिश्वतं दत्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुदमद्दुमुग्रम् विदाचरित्ये रुद्धस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्विनक्तु परिवेशस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगवद्वयस्तनुष्वामी वस्तोकायतनयाय मृदया
मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव वरमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्तिं वसान आचन विनागं बिभ्रदागहि विगिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेदयोन्यमस्मन्निव बन्धुदाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुगाग्रिदि सहस्राणि सहस्रशो ये वृद्धा अधिभूम्याम् तेजागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि अस्मिन् महज्जर्नवेन्दरिक्षे भवादि नीलग्रीवाशिरिगन्धा शर्वादः क्षमाचराः नीलग्रीवाशिरिगन्धादिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाश कवर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु विवदो जनान् ये वदाम्बदिलक्षलैरभृदायव्युदः ये देदानि व्रजरन्ति शिखाबन्धो निषङ्गिनः य एतावन्तस्य भूयागुंसश्च दिशो रुद्धाभिदस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं द्वादो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदीचे दशोदीचे दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु देयं विष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भो चम्बे ददामि त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुधं बाजा मृत्यो मध्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनानेनाव्ययस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे भाहि तमुस्तु हि अस्विषु सुदन्वायो विश्वस्य च यदि वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो बिर्देवसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशजो यगुं शिवा विमरुशनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः संयमे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे दविनं च मे यन्दा च मे दर्दा च मे क्षेमश्च मे दिदिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संदिच्च मे ज्ञातं च मे सुश्च मे भ्रसुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मर्दं च मे मृदं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुध्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुजा च मे सुदिनं च मे
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुक्लाम्बरधरं गणपतिमन्त्रं
ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा साई नारायणा सत्यनारायणा साई अवतार लिए कलियुग में अवतार लिए कण कण में तेरा नाम ओ साई
Venkatahana Sri Sai Ramana Sankatahara Shri Sai Ramana Venkatahana Sri Sai Ramana Sankatahara Shri Sai Ramana Pankajacharana Namo Pankajacharana Namo Pankajacharana Namo Pankajacharana Namo Vedodharana Venkataramana Vedodharana Venkataramana Vedodharana Venkataramana Lakshmi Narayana Namo Namo Sai Narayana Namo Namo Charana
मेघश्यामल कोमल कृष्ण मुरारी श्यामल घनश्यामल मेघश्यामल कोमल कृष्ण मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्ण मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्ण मुरारी श्रीधर नंद यदुवर भवभयर गिरिधर कृष्ण मुरारी श्रीधर नंद यदुवर भवभयर गिरिधर कृष्ण मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्ण मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्ण मुरारी श्यामल कोमल कृष्ण मुरारी श्यामल कोमल कृष्ण मुरारी श्यामल घनश्यामल मेघश्यामल कोमल कृष्ण मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्ण मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्ण मुरारी श्रीधर नंद यदुवर भवभयर गिरिधर कृष्ण मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्ण मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्ण मुरारी श्यामल कोमल कृष्ण मुरारी श्यामल कोमल कृष्ण मुरारी Subramanyam Subramanyam Shanmuganatha Subramanyam 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 Shanmuganatha Subramanyam 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 Shanmuganatha Subramanyam 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 Shanmuganatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam Shiva 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 Subramanyam Hara Hara Hara
शिव शिव सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्धबुद्ध तु स्कन्दविनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्ममज्ज तु यहोव शक्ति तु येषु पिता प्रभु तु रुद्रविष्णु तु रामकृष्ण तु रहीमताओ तु रहीमताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया शांति शांति शांति। My humble pranams at the lotus feet of our Lord and Master Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Loving Sai Rams, mums, dads, brothers, sisters, young adults, and our Sai Blossoms. Welcome to this morning's devotional program. The Hawan was performed by Havenside Sai Center this morning. The infographic for this morning.
Today's man has learnt to fly in the air like birds, swim the sea like fish, but he has not learnt to live as man on the earth. Sri Satya Sai Speaks, Volume 25. I will now hand you over to Sister Malika from Westcliff Sai Center, who will share with us her experiences on one of the 108 names of our Lord Sai. Sister Malika. At the lotus feet of our beloved Swami, Om Sai Ram. This is Sister Malika from the Westcliff Sai Center. I want to share some of my experience in 2005. I went to Prashanti and I was sitting. I saw a mother walking towards me. I couldn't see her walking properly. I held her hand and brought her down and made her sit next to me. She asked me what was my name. I told her. Then she said, "You can speak Telugu." I said, "Tell me, Ma." Then she started telling me, in Telugu she said, I was born on the same day as Bhagwan was born. Myself and Swami, we are neighbors and we grew together. This is what my experience I'm sharing with you. And then we were waiting in the darshan, waiting for Swami to come out of his room. When Swami came out, I had eye contact with Swami. Swami looked right in front of us. And then we carried on sitting. Darshans was on and Swami blessed everybody. And then the very same day, after the morning bhajan, we went to see Sai Gita. When I went outside of the Ganesha gate, I met two devotees. They said they want to come with me. I said, welcome. I took them with me and we went to Ganesha, Sai Gita, and then the guide said, no, you can't see it today. The roads are very busy. So we had a garland. We gave it to him. He took the garland and he went. So my mind was disappointed. I said, I'm not leaving here without singing a bhajan. So I sang a Ganesha bhajan. I can see her legs are moving in the shed, and then she was waving her tail and she was responding to the song, making sounds. And then I was quite happy. We walked and we came. In the afternoon, she comes with all the bells and shaking and coming to the ashram before Swami could come. So she didn't have patience. She was looking toward Swami's room to see why he's not coming out, making sounds. Then suddenly Swami's car came out of the gate and then she sat down. Swami gave her an apple. She ate the apple and then Swami came into the hall and he blessed each and every one. Om Sai Ram. Thank you, Sister Malika, for sharing with us. We will now have the weekly announcements. The Center Study Circles continue via the WhatsApp platform every alternate Monday night. The next topic is meditation. The next regional study circle will be on the 2nd of November at 7 p.m. via the Zoom platform, and this will be hosted by Silver Glen Sai Center. The topic is Love, a Gift to Swami. We would like to encourage all devotees to continue with Go Green activities, planting of indigenous trees, planting of speck boom, your veg gardens, your herb gardens, making of eco bricks, and ensuring that we are reusing, reducing, and recycling. Reminder that the next blood camp will be on the 21st of November at Ocean View Primary. The last blood camp at Ocean View Primary, 51 pints of blood was donated. This 51 pints of blood equates to 150 lives saved. Please encourage family members, neighbors, and friends to come along and support our blood drive. As an offering to Swami, we would like to collect 96 pints of blood. Finally, we would like to encourage all devotees to get vaccinated. So please vaccinate, vaccinate, vaccinate. By getting vaccinated,
you are boosting your immunity, and you are protecting those around you. When you are vaccinated, you are less likely to be hospitalized. You are less likely to spread COVID should you contract COVID. It is our responsibility to ensure the safety of those that we love around us. So please get vaccinated. Should you require any information regarding vaccination, please contact our national medical team. Should you require any assistance for registration or transport to the vaccination sites, please contact your Seva coordinator or your center president, and they will be able to assist. We will now play a video from our regional education wing. Please pray for the sick and the needy during Aarti. Jai Sai Ram. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् 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 భగవంతుడు ఎంత పరీక్ష చేయడానికి వస్తుంటాడో అంత నీకు ఫలితం గొప్పదిగా కలుగుతుంటాది. The more God tests you, pariksha, you will have excellent మీరు results. చక్కగా ఒక విచారణ చేయండి. Investigate clearly well. మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ వస్తున్నాయంటే భయపడిపోతుంటారు. As examinations approach, you will be afraid of them. కానీ ఆనాటి పరమ భక్తులు పరీక్షకై సంసిద్ధంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. The ardent devotees of those days were prepared for these tests. టెస్టే నాకు కావాలి. He said, I want the test. ఈ టెస్ట్ అంతా భగవంతునికి ఒక టెస్ట్. This test of mine is the test of కాబట్టి God. భగవంతుని టెస్ట్ ను నేను విరుద్ధంగా పోకూడదు. I cannot act against the taste of God. అదే నా యొక్క టెస్ట్ ను తీరుస్తుంది. And that very taste of God will satisfy అని me. పరీక్షలకు పోయేటప్పుడంతా కూడా త్వరగా రావాలి త్వరగా రావాలి త్వరగా రావాలి అని మనం పరీక్షను కోరాలి. కానీ పరీక్షలు ఇప్పుడొద్దు, ఇంకా 2 నెలలు ఆలస్యం కావాలి, ఇంకా 2 నెలలు ఆలస్యం అని మనం ఆ విధంగా కోరకూడదు. ఈ టెస్ట్ అనేటువంటి ఎంత త్వరగా వస్తుంటే అంత ఉన్నత క్లాస్కి మనం ఎక్కిపోవచ్చు. మనం ఉన్నత స్థాయికి పోవాలంటే టెస్ట్ వచ్చి తీరాలి. ఆ టెస్ట్కి మీరు సిద్ధంగా ఉండినప్పుడే మీకు అన్ని విధాల ఉన్నత స్థాయి చిక్కుతుంది. You are bound to be tested. You should face the test to be promoted. కనుకనే మనము టెస్ట్ వస్తుండాలంటే మీరు ఎంతో ఆనందించాలి. You should be very happy as the test approaches. పరీక్షలు వస్తున్నాయి, ఏం చదవాలో ఎట్లా చదవాలో అని బదులు కానీ లేక బాధలకు కానీ అవకాశం ఇవ్వకండి. పరీక్షలు దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ అంత ఆనందాన్ని అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. As examinations are nearing more and more, be joyful. త్వరగా నాకు పరీక్షలు వస్తుంది, ఈ పరీక్షల్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే నేను ఉత్తమ స్థానానికి ఉత్తీర్ణుడైపోతాను. Examinations are fast approaching. The moment I pass, I will go to a higher class. కనుక పరీక్షలను మనం ఆశించాలి కానీ So welcome tests. మనం దూషించకూడదు. You should never be away from them. అదే రీతిగానే ప్రాచీన కాలపు ఋషులందరూ కూడాను పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటుంటే ఎంతో ఆనందించేటువంటి వాడు శిష్యుడు. In olden days,
When the preceptors tested, disciples welcomed their tests. ఏకలవ్యుడు చాలా ఆనందించాడు. Ekalavya was very happy. అయ్యో గురుదక్షిణ ఏం కావాలి అని అడిగేటప్పటికి నాకు నీ చిటికిన వేలియమని చెప్పాడు. What is an offering to be given to the preceptor? The preceptor Drona wanted the thumb to be given. అప్పుడు ఆ యొక్క థంబ్ ఇచ్చేశాడు. Then he gave this thumb as an ఎంత offering. అదృష్టవంతుణ్ణి నేను. How lucky I am. అది ఇవ్వటం చేతనే తాను ఉన్నత స్థాయిని చెందాడు. Because of the sacred offering of the thumb, he was ఏకలవ్యుని exalted. ఎంతటి గొప్పవాడు మరొకడు లేని తన గొప్ప కీర్తిని సాధించాడు. Ekalavya won the esteem and the reputation of everybody, that no one is beyond him, above భగవంతునికి him. ఏమైనా కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. One should be prepared to sacrifice anything for కారణం ఏమిటి? God. భగవంతునికి ఎట్టి ఆశలు లేవు. కోరికలు తాను అందుకునే నిమిత్తం రాలేదు, అందించే నిమిత్తం వచ్చాడు. సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకోనకుండా Without knowing this truth, దీనికి విరుద్ధమైన భావాన్ని మీరు భావించుకొని if you have the opposite feeling గురువునే ద్వేషంగా చేసుకొని and you blame God, కట్టగడపటికి నీ జీవితంనే వ్యర్థం గావించుకుంటుంది. ultimately you waste and ruin your life. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love, అన్నిటికీ నీ ఉన్నత స్థాయిని చేర్చేటువంటిది ప్రేమని. that which takes you to exalted altitudes is నువ్వు love. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు పరమ పవిత్రుడే. Preceptor Guru is always దైవం sacred. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు నిర్మల చిత్తుడే. God is always pure. నిస్వార్థపరుడే. God is selfless. అలాంటి సెల్ఫ్లెస్ భగవంతుడికి మనం ఎందుకు సెల్ఫిష్ కనిపిస్తున్నాం? When God is selfless, why should we be selfish? భగవంతుని ఎందుకు కించిత్తైనా కూడా నువ్వు సెల్ఫిష్ లేదు. There is no trace of selfishness in God. అది మీ భావముల యొక్క ప్రతిబింబాలే. They are only reflections of your thoughts. నీ రిఫ్లెక్షన్ రియాక్షన్ రీసౌండ్ వచ్చేసి నీ యొక్క భావాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నా. కనుక భగవంతుడికి ఏమాత్రము ఒక్క ద్వేషము కానీ అసూయ కానీ ఇంకేమైనటువంటి దుర్మార్గము భావాలు లేవు. గురువునే నిన్ను ఆ విధంగా ప్రవేశపెట్టి గురువును ద్వేషిస్తున్నావు. In fact, your own bad qualities, bad thoughts are responsible for your hatred of God. కనుక ఆ విధమైనటువంటి ఉత్తమ భావాలను ఉత్తమమైనటువంటి మార్గంలో మనం వినియోగించుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan wants us to develop noble thoughts, noble sentiments, noble feelings. ఇది మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం. This is what we have to cultivate from now పరీక్షలు on. వస్తున్నాయంటే మీరు ఆనందించాలి. ఎంత త్వరగా వస్తే అంత త్వరగా మనం ఉన్నత స్థాయికి చేరిపోతాం. పరీక్షలే రాకపోతే నీ యొక్క ఉన్నత స్థాయి నీకు చిక్కదు. కనుకనే భగవంతుడు పెట్టేటువంటి టెస్ట్ అంతా కూడా మన యొక్క పవిత్రమైన టెస్ట్ గా భావించుకోవాలి. Consider all tests of God as your sacred టెస్ట్ అని test. మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ అది పదం చాలా ఉత్తమమైనటువంటి కాదు. And in fact, that word is not that great. టెస్ట్ It is only a taste. టెస్ట్ కాదు. It is not waste. ఈ టెస్ట్ అంతా కూడా నీ మంచి కోసమే చేస్తున్నాడు. The test is for your own good. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఏ కష్టములు వచ్చినా, ఏ దుఃఖములు వచ్చినా, ఏ విచారములు వచ్చినా ఇవన్నీ నా మంచి కోసం, నా మంచి కోసం, నా మంచి కోసం అనేటువంటి మంచిదిగా నీవు చింతిస్తూ రావాలి. Whatever obstacles, problems, worries and anxieties may come in the way of your life, consider they are for your own good. Every moment of my life, please be with me. In every single act of mine, be thou my guide. Baba, Sai Baba, Baba, Sai Baba. When I slip, when I fall, lend me your hand. When I stray far away, bring me back again. When I slip, when I fall, lend me your hand. When I stray far away, bring me back again. Baba, Sai Baba, Baba, Sai Baba. From the darkness into light, lead me, Father. From the darkness into light, lead me, Father. From unreal to the real. From unreal to the real. Baba, Sai Baba, Baba, Sai Baba. Every moment of my
तुम ही मोरे गिरिधर नागर, तुम ही मोरे घनश्याम। परती के राजा शिरडी निवासा, तुम ही अयोध्या राम। इतना प्यार पाया है तुमसे, इस जीवन को राह मिली। तुम ही मोरे गिरिधर नागर, तुम ही मोरे घनश्याम। तुम ही मोरे घनश्याम। तुझसे ही जीवन तुम बिन लगे ना, मन मोरा बावरा कन्हैया, मन मोरा बावरा। तुझसे ही जीवन तुम बिन लगे ना, मन मोरा बावरा कन्हैया, मन मोरा बावरा। अश्रु बहे नैनों से उसाए, दर्शन दे अब तो, दर्शन दे अब तो। इस जीवन में मिल जो गए हो, बांधे रखो मेरे राम, बांधे रखो मेरे राम। इतना प्यार पाया है तुमसे, इस जीवन को राह मिली। जग के पालनहारे, इस युग के अवतार हो रामा, इस युग के अवतार। तुम ही हो जग के पालनहारे, इस युग के अवतार हो बाबा, इस युग के अवतार। मुझसे मिला मैं मिलके तुम्हीं से, ऐसा है तेरा प्यार, ऐसा है तेरा प्यार। देकर ही पाया, हार के भी जीता, इतनी खुशी पाया मैंने। लगने लगे जब
दुश्मन भी पाया राह पे चलने लगा, तुझसे ही मिलता गया। इतना प्यार पाया है तुमसे, इस जीवन को राह मिली। तुम ही मोरे गिरिधर नागर, तुम ही मोरे घनश्याम, तुम ही मोरे घनश्याम, तुम ही मोरे घनश्याम। You are my Lord, you are my lover, Lord. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे, स्वामी मरि अन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्रशयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु।
शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।